Narayaniyam, Dashakam 1, Shlokam 8. I have started reducing my instructions slowly so that from the second Dashakam there won't be instruction in joining the words and I'll be joining it. Now the first line, Karunyat Kamam Anyam. Karunyat Kamam Anyam. Karunyat Kamam Anyam. Karunyat Kamamanyam. Karunyat Kamamanyam. Karunyat Kamamanyam. Dadati Khalu. Dadati Khalu. Dadati Khalu Pare. 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 Dadati Khalu Pare. Dadati Khalu Pare. Dadati Khalu Pare. Swa Atmadaha Tvam. Swa Atmadaha Tvam. Swa Atmadaha Tvam. These three join together as Swatmadastvam. 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 Visheshat. 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 The last word is Visheshat, whereas when it is continuing with the next line, it pronounces as Visheshad. Light da. Visheshad. Visheshad. Karunyat Kamamanyam. Karunyat Kamamanyam. Karunyat Kamamanyam. Dadati Khalupare. Dadati Khalupare. Dadati Khalupare. Swatmadastvam Visheshad. Swatmadastvam Visheshad. Swatmadastvam Visheshad. Karunyat Kamamanyam. Dadati Khalupare. Swatmadastvam Visheshad. Karunyat Kamamanyam. Dadati Khalupare. Swatmadastvam Visheshad. Karunyat Kamamanyam. Dadati Khalupare. Swatmadastvam Visheshad. Aishwaryat. 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 Ishate. 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 Anye. 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 Aishwaryat Ishate become Aishwaryadishate. 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 Anye. 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 Aishwaryadishate Nye. Aishwaryadishate Nye. Aishwaryadishate Nye. Jagati Parajane. Jagati Parajane. Jagati Parajane. Swa Atmanaha. Swa Atmanaha. Swa Atmanaha. Api Ishwaraha. Api Ishwaraha. Api Ishwaraha. Tvam. 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 Here the Swa Atmanaha join as Swatmanaha. 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 When Swatmanaha join with Api Ishwaraha, it becomes Swatmano Pi Ishwaraha. Swatmano Pi Ishwaraha. Swatmano Pi Ishwaraha. And then when the Tvam join with this Swatmano Pi Ishwara, it becomes Swatmano Api Ishwarastvam. Swatmano Pi 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 Ishwarastvam. Aishwaryadishate Anye. Aishwaryadishate Nye. Aishwaryadishate Nye. Jagati Parajane. Jagati Parajane. Jagati Parajane. Swatmanopi Ishwarastvam. Swatmanopi Ishwarastvam. Swatmanopi Ishwarastvam. Aishwaryadishate Anye. Jagati Parajane. Swatmanopi Ishwarastvam. Aishwaryadishate Anye. Jagati Parajane. Swatmanopi Ishwarastvam. Aishwaryadishate Nye. Jagati Parajane.
स्वात्मनोऽपीश्वरस्त्वम् कारुण्यात् काममन्यं ददति खलु परे स्वात्मदस्त्वं विशेषात् कारुण्यात् काममन्यं ददति खलु परे स्वात्मदस्त्वं विशेषात् कारुण्यात् काममन्यं ददति खलु परे स्वात्मदस्त्वं विशेषात् ऐश्वर्यादीशतेऽन्ये जगति परजने स्वात्मनोऽपीश्वरस्त्वम् ऐश्वर्यादीशतेऽन्ये जगति परजने स्वात्मनोऽपीश्वरस्त्वम् ऐश्वर्यादीशतेऽन्ये जगति परजने स्वात्मनोऽपीश्वरस्त्वं कारुण्यात् काममन्यं ददति खलु परे स्वात्मदस्त्वं विशेषात् ऐश्वर्यादीशतेऽन्ये जगति परजने स्वात्मनोऽपीश्वरस्त्वं कारुण्यात् काममन्यं ददति खलु परे स्वात्मदस्त्वं विशेषात् ऐश्वर्यादीशतेऽन्ये जगति परजने स्वात्मनोऽपीश्वरस्त्वं कारुण्यात् काममन्यं ददति खलु परे स्वात्मदस्त्वं विशेषात् ऐश्वर्यादीशतेऽन्ये जगति परजने स्वात्मनोऽपीश्वरस्त्वम्. Now the third line. त्वयि उच्छैः त्वयि उच्छैः त्वयि उच्छैः आरमन्ति 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 त्वय्युच्छैरारमन्ति 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 प्रतिपदमधुरे 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 चेतनाः 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 स्फीतभाग्याः 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 त्वय्युच्छैरारमन्ति 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 प्रतिपदमधुरे 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 चेतनास्फीतभाग्या चेतनास्फीतभाग्याः चेतनाः स्फीतभाग्याः त्वय्युच्छैरारमन्ति प्रतिपदमधुरे चेतनास्फीतभाग्याः त्वय्युच्छैरारमन्ति प्रतिपदमधुरे चेतनास्फीतभाग्याः त्वय्युच्छैरारमन्ति प्रतिपदमधुरे चेतनास्फीतभाग्याः त्वं च आत्मरामः आत्मरामः एव इति एव इति एव इति अतुलगुणगणाधार 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 त्वं च आत्मरामः join as त्वं चात्मराम त्वं चात्मराम त्वं चात्मराम. When eva and iti join, it joins as evet evet evet. When atula gunaganadhara join this evet, it becomes evet atula gunaganadhara evet yakula gunaganadhara evet yatula gunaganadhara. शौरे नमस्ते शौरे नमस्ते शौरे नमस्ते. त्वं चात्माराम एवेत्यतुलगुणगणाधार शौरे नमस्ते. त्वं चात्माराम एवेत्यतुलगुणगणाधार शौरे नमस्ते. त्वं चात्माराम एवेत्यतुलगुणगणाधार शौरे नमस्ते. त्वय्युच्छैरारमन्ति प्रतिपदमधुरे चेतनास्फीतभाग्याः त्वय्युच्छैरारमन्ति प्रतिपदमधुरे चेतनास्फीतभाग्याः त्वय्युच्छैरारमन्ति प्रतिपदमधुरे चेतनास्फीतभाग्याः. त्वं चात्माराम एवेत्यतुलगुणगणाधार शौरे नमस्ते.
त्वं चात्मा राम एवेत्यतुलगुणगणाधार शौरे नमस्ते। त्वं चात्मा राम एवेत्यतुलगुणगणाधार शौरे नमस्ते। त्वयि उच्चैरारमन्ति प्रतिपदमधुरे चेतनास्फीतभाग्याः त्वं चात्मा राम एवेत्यतुलगुणगणाधार शौरे नमस्ते। त्वयि उच्चैरारमन्ति प्रतिपदमधुरे चेतनास्फीतभाग्याः त्वं चात्मा राम एवेत्यतुलगुणगणाधार शौरे नमस्ते। त्वयि उच्चैरारमन्ति प्रतिपदमधुरे चेतनास्फीतभाग्याः त्वं चात्मा राम एवेत्यतुलगुणगणाधार शौरे नमस्ते। Now let's repeat the whole sentences of 9th sloka. कारुण्यात् काममन्यं ददति खलु परे स्वात्मदस्त्वं विशेषात्। कारुण्यात् काममन्यं ददति खलु परे स्वात्मदस्त्वं विशेषात्। कारुण्यात् काममन्यं ददति खलु परे स्वात्मदस्त्वं विशेषात्। ऐश्वर्यादीशतेऽन्ये जगति परजने स्वात्मनोऽपीश्वरस्त्वम्। ऐश्वर्यादीशतेऽन्ये जगति परजने स्वात्मनोऽपीश्वरस्त्वम्। ऐश्वर्यादीशतेऽन्ये जगति परजने स्वात्मनोऽपीश्वरस्त्वम्। त्वय्युच्चैरारमन्ति प्रतिपदमधुरे चेतनास्फीतभाग्याः त्वय्युच्चैरारमन्ति प्रतिपदमधुरे चेतनास्फीतभाग्याः त्वय्युच्चैरारमन्ति प्रतिपदमधुरे चेतनास्फीतभाग्याः त्वं चात्मराम एवेत्यतुलगुणगणाधार शौरे नमस्ते। त्वं चात्मा राम एवेत्यतुलगुणगणाधार शौरे नमस्ते। त्वं चात्मा राम एवेत्यतुलगुणगणाधार शौरे नमस्ते। कारुण्यात् काममन्यं ददति खलु परे स्वात्मदस्त्वं विशेषात्। ऐश्वर्यादीशते अन्ये जगति परजने स्वात्मनोऽपीश्वरस्त्वम्। त्वय्युच्चैरारमन्ति प्रतिपदमधुरे चेतनास्फीतभाग्याः त्वं चात्मा राम एवेत्यतुलगुणगणाधार शौरे नमस्ते। कारुण्यात् काममन्यं ददति खलु परे स्वात्मदस्त्वं विशेषात्। ऐश्वर्यादीशतेऽन्ये जगति परजने स्वात्मनोऽपीश्वरस्त्वम्। त्वय्युच्चैरारमन्ति प्रतिपदमधुरे चेतनास्फीतभाग्याः त्वं चात्मा राम एवेत्यतुलगुणगणाधार शौरे नमस्ते। कारुण्यात् काममन्यं ददति खलु परे स्वात्मदस्त्वं विशेषात्। ऐश्वर्यादीशते जगति परजने स्वात्मनोऽपीश्वरस्त्वं। त्वय्युच्चैरारमन्ति प्रतिपदमधुरे चेतनास्फीतभाग्याः त्वं चात्मा राम एवेत्यतुलगुणगणाधार शौरे नमस्ते। कारुण्यात् काममन्यं ददति खलु परे स्वात्मदस्त्वं विशेषात्। ऐश्वर्यादीशतेऽन्ये जगति परजने स्वात्मनोऽपीश्वरस्त्वम्। त्वय्युच्चैरारमन्ति प्रतिपदमधुरे चेतनास्फीतभाग्याः त्वं चात्मा राम एवेत्यतुलगुणगणाधार शौरे नमस्ते। कारुण्यात् काममन्यं ददति खलु परे स्वात्मदस्त्वं विशेषात्। ऐश्वर्यादीशतेऽन्ये जगति परजने स्वात्मनोऽपीश्वरस्त्वम्। त्वय्युच्चैरारमन्ति प्रतिपदमधुरे चेतनास्फीतभाग्याः त्वं चात्मा राम एवेत्यतुलगुणगणाधार शौरे नमस्ते। कारुण्यात् काममन्यं ददति खलु परे स्वात्मदस्त्वं विशेषात्। ऐश्वर्यादीशतेऽन्ये जगति परजने स्वात्मनोऽपीश्वरस्त्वम्।
त्वय्युच्चैरारमन्ति प्रतिपदमधुरे चेतनास्फीतभाग्याः त्वं चात्मा राम एवेद्यतुलगुणगणाधार शौरे नमस्ते।